मासिंजरानि विधानसभा अधिवेशन तिनि उलबार सालमारिओ हास्ते हापानि थानि एसटीजीटी क्वालिफाइड सिक्ला सिक्ली रंनि बागै खरांथि साका एलपि अनिमेश देबबर्मा एसटीजीटी आमजगमुंगो क्वालिफाइड अंजाक सिक्ला सिक्ली रंनि सेबक अफार बुफुरु रोजानाय हनै एलपि अनिमेश देबबर्मा सुमुं तिसाके बिनि सुमुंनि कक फिरमं रेखा हास्ते मन्त्रिफोरा डॉक्टर मानिक साहा बसाका एसटीजीटी मेटार जों साइमिया आबनतै हाईकोर्ट मामला चलिउই दंग ते ओ मामला पायासाक सोंमुसा साइमांलाकनि साका বলবেন কিনা যে এসটিজিটি এর যে পরীক্ষাটা হয়ে গেছে এর রেজাল্টটা বের করে এদেরকে ওই পুরস্কারের মতো করে আমি যেটা কালকে বললাম এই অফারটা কবে ছাড়া বাস দ্যাটস ইট এসটিজিটি আমাদের প্রাক্তন এসটিজিটির আমি তো কথা বলেছি এটাও কিন্তু সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন আছে সেটা থেকে এখান থেকে যদি আসে না এর জন্য দেওয়া যাচ্ছে না কেন দেবো না কেন দেবো আপনি অনুরোধ যাবো আপনি তো বেঁচে গেলেন আমাকে পাত্র বেঁচেছেন তো